وطن الرسالة لبنان. إنه أكثر من سفير بابوي، إنه لبناني بامتياز، هو سفير لقلوب اللبنانيين الذين أحبوه، حاضر في القلب والجسد والروح في كل وقت وزمان. الكلمة لسعادة السفير البابوي جابرييل كاتشيا. Je suis un peu ému et je suis très content d'être ici parmi vous ce soir. Je remercie pour cette invitation. C'est une joie pour moi de participer à un moment très important de votre vie, mais de la vie de l'université. C'est la première promotion dont vous êtes des gens avec du courage, parce que vous avez commencé quelque chose dont on ne sait pas vraiment quel sera le résultat. Mais vous avez cru que c'était une chose juste de le faire. Et donc, vous avez démontré qu'il y a une cohérence, une certitude et une vision. Vous avez investi sur quelque chose dont vous ne pouvez pas demander à quelqu'un avant vous, qu'est-ce qui s'est passé après? Était utile, n'est pas utile? Vous étiez pionnier. Donc, ça signifie quelque chose. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir parce que vous avez déjà démontré ce grand courage. Mais je dois dire aussi que ça démontre aussi le courage de ceux qui ont pensé à ces promotions, à ces cours, à ces masters. Et je dois dire un grand merci au grand chancelier de l'université, à son recteur et surtout à ceux qui ont idéé cette course, donc au docteur Selim Saye, qui a été promoteur de ces importantes nouveautés. Parce que vous n'êtes pas seulement les premiers étudiants qui passent ce cours au Liban, vous êtes les premiers dans le monde arabe qui ont participé à un cours comme tel qui n'existe pas sinon à la sagesse de Beyrouth. Donc ça, c'est aussi une chose très importante. Et je suis contente aussi de voir le représentant de l'ambassade d'Italie qui a aussi collaboré et a cru dans cette importante master. Donc, je dirais déjà félicitations. Vous avez participé à cette cours et maintenant vous êtes prêts à travailler dans l'esprit de ce cours. J'étais aussi touché parce que j'ai posé la question à moi-même. Quelle est la relation entre votre master et le pape François? Alors, bon, je pensais peut-être vous êtes toujours très attentif à la réalité et vous avez vu que le pape François a été nommé Man of the Year, l'homme de l'année. Alors c'est vraiment très trendy, on dirait, donner cette première promotion master au nom du Saint-Père. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. Vous êtes dans la première année du Saint-Père. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et le Saint-Père, c'est une personnalité qui s'est imposée, pas seulement aux catholiques, aux croyants, mais à toutes les personnes de bonne volonté dans le monde entier, de toutes religions et même aux gens sans religion. Parce que on a vu en lui quelqu'un qui parle de l'homme comme un frère, une sœur, qui partagent la même humanité. Et donc, c'est une joie pour moi de le représenter indignement. J'aurais bien voulu qu'il soit lui-même présent ce soir pour vous féliciter, mais vous devez vous contenter de moi. Mais je vous laisse aussi, avec le diplôme que vous allez recevoir ce soir,
son exhortation en anglais et en français. Il y a les deux avec une petite image du Saint-Père François. Et comme ça, vous aurez le temps pour lire quelque chose et méditer et trouver du courage dans votre vie. Mais pour les gens qui n'ont pas l'exhortation, je vais lire seulement un petit passage pour donner un certain esprit qu'il est dedans. On aime le Saint-Père, mais il faut l'écouter parce que le Saint-Père nous fait réfléchir. Il nous demande de changer un peu notre vision ou de l'approfondir d'une façon différente. Il dit, de même que le commandement de ne pas tuer pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine, aujourd'hui, nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée réduite à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà l'exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C'est la disparité sociale. Aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où les puissants mangent les plus faibles. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population se voient exclues et marginalisées, sans travail, sans perspective, sans voie de sortie. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du déchet, qui est même promue. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Avec l'exclusion, reste touchée dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie ou sans pouvoir, mais on est en dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Ce sont paroles très fortes. Et il continue, dernier passage, pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s'enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a développé une mondialisation de l'indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d'éprouver de la compassion devant les cris de douleur des autres. Nous ne pleurons plus devant le drame des autres. Leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui n'est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous anesthésie et nous perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n'avons pas encore acheté, tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple spectacle qui ne nous trouble à aucune façon. Je suis content d'être à cette promotion parce que vous allez travailler, vous pensez à votre vie dans des ONG, donc dans
une société qui regarde d'une façon différente les autres, qui veut aider à mettre au centre de la vie la personne humaine. On travaille pour ça. Il n'y a pas de progrès si le prix est une vie humaine. Et c'est important que dans la société, dans les États, dans l'économie, dans tous les domaines, la priorité de l'être humain soit sauvegardée d'une façon professionnelle. Donc, vous n'avez pas seulement à apprendre des méthodes du travail pour les rendre plus efficaces, vous êtes engagé à porter quelque chose de profondément humain dans la société. Et c'est pour cela que je trouve une belle relation entre ce master, le premier, et le pape François. Il y a un grand théologien chrétien, Saint Jean, qui est aussi évangéliste et apôtre. Il a dit dans son lettre, on ne peut pas dire d'aimer Dieu qui on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer les gens qui nous voyons. Alors, votre n'est pas seulement un travail, c'est une mission humaine et divine en même temps. En servant l'homme, on donne louange au Créateur de l'homme. En servant les derniers et les petits, on chante la louange de Dieu qui est Père pour tous les hommes, les femmes, qui est aimant de la vie. C'est pour cela que de tout mon corps, je vois en vous comme des petites lumières pour notre société qui a tant besoin de lumière. Nous venons d'écouter cette belle chanson et aussi, je dirais, notre sœur voit mieux que nous parce qu'elle voit avec le cœur. Et nous avons besoin de cette vue qui vient du cœur. Alors, c'est une grande joie pour moi et je vous dis de tout mon cœur un grand Mabrouk. شكراً سعادة السفير. من منطلق إيمانها بتنمية المجتمعات والمساهمة بتوازنها، حرصت الدولة الإيطالية من خلال سفارتها في لبنان أن تمول مشكورة برنامج ماستر إدارة المنظمات غير الحكومية. الكلمة لسعادة سفير إيطاليا في لبنان جوزيبي مورابيتو، ممثلاً بالسيد لوكا بورتاكولوني. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de porter les salutations de Son Excellence Giuseppe Morabito et ses excuses pour ne pas être ici, car aujourd'hui engagé dans la mission de notre ministre des Affaires étrangères au Liban, Madame Emma Bonino. Il a voulu quand même consigner lui-même ces mots que j'ai l'honneur de vous lire, même si je serai encore plus indigne représentant. Éminence, Monseigneur, Excellence, chère Madame, chers Messieurs, chers amis. Je suis honoré d'être ici parmi vous en cette journée qui marque la conclusion pour cette promotion d'étudiants et de jeunes professionnels du cours en gestion d'ONG que notre gouvernement italien et notre ambassade, avec le ministère des Affaires étrangères au Liban, ont le plaisir de supporter depuis 2011. En effet, nous sommes convaincus de l'importance du rôle des ONG en tant qu'irremplaçables porteurs des capacités et des valeurs qui sont indispensables pour la réussite des interventions dans les domaines du développement, du soutien humanitaire, de la protection et promotion des droits humains, que nos institutions, parfois en tant que bailleurs, d'autres fois en tant qu'agents d'exécution, s'efforcent de mener pour le bien du pays et de ses citoyens. Le rôle des ONG est réellement irremplaçable, et ce, à plusieurs niveaux. Représentative des instances populaires, connaisseuses du terrain, des spécificités et des besoins des populations locales,
porteuses de capacités pointues dans leur propre domaine d'expertise, elles montrent toute leur efficacité dans la conduite, au jour le jour, d'initiatives techniquement complexes et politiquement délicates, en arrivant à maintenir et même à consolider le respect et la confiance qui leur portent les partenaires locaux, y compris institutionnels. À titre d'exemple, par rapport à ce que je viens de dire, il me semble pertinent de mentionner quelques exemples de bonne coopération qui naît de l'action des ONG italiennes travaillant au Liban. Elles sont aujourd'hui au nombre de 12. Elles travaillent dans des domaines différents, dans des régions différentes, appuyées par des bailleurs de fonds variés. Toutes conduisent un travail de proximité, en étroite collaboration avec les acteurs et les autorités locales, et en concertation avec les institutions nationales et les partenaires internationaux, les cas échéants. Ainsi, et sans vouloir être exhaustif, aujourd'hui les ONG italiennes contribuent concrètement au développement du pays et de ses infrastructures, par exemple à travers la construction d'une centrale de transformation des déchets en biogaz, ou à la protection sociale et à la promotion des droits, par le biais du soutien au secteur de l'éducation et de la santé maternelle et infantile, au soutien humanitaire aux populations réfugiées, aussi bien à l'intérieur des camps palestiniens qu'un secours aux familles syriennes déplacées au Liban. J'ai saisi ici l'occasion pour leur souhaiter bon travail et bon courage pour les défis qu'elles rencontrent au quotidien. Tout ce qui précède veut mettre en exergue, aux yeux des diplômés d'aujourd'hui, futurs professionnels et responsables dans les domaines de la coopération et du travail humanitaire, l'évidente valeur ajoutée que le secteur associatif véhicule dans son travail en faveur du progrès humain et social. Ce secteur mérite et a besoin de votre engagement, de votre passion, de vos rêves qui songent à une société meilleure, intimement fondée sur la collaboration et la mutuelle prise en compte des valeurs et des nécessités des uns et des autres. Si vous me permettez, chers et chers diplômés, laissez-moi vous donner un conseil et exprimer un souhait. Soyez intransigeants, avec vous-même tout d'abord. Placez au plus haut niveau vos motivations, vos principes, les mêmes qui vous ont poussé à choisir ce chemin professionnel, à mettre en jeu vos capacités et votre énergie pour lutter pour des causes justes et méritoires. Soyez intransigeants dans votre engagement, toujours, en mettant au service de vos fonctions et de vos projets ce qui vous avez appris et ce qui la vie professionnelle vous apprendra par la suite. Donnez l'exemple, chers amis et chères amies, avec vigueur, sérieux et honnêteté. Et par votre exemple, d'autres suivront, d'autres qui, comme vous et avec vous, auront la force, tous ensemble, d'aller de l'avant sur les chemins du progrès et du développement. Une fois de plus, laissez-moi féliciter et me remercier l'Université La Sagesse et toutes les personnes qui, dans son sein, ont contribué à rendre ce master une référence dans le domaine professionnel qui est le nôtre et duquel, grâce à vous, nous sommes et continuerons à être fiers. Merci. شكراً السيد لوكا بورتاكولوني. الجسم التعليمي الذي واكب المتخرجين اليوم لمس الطاقات الكبرى التي تتجلى وستتجلى على الدوام، رافعة اسم وطنها وعائلاتها، واليوم جامعة الحكمة أينما حلت. يتكلم باسم الهيئة التعليمية للماستر الأستاذ أنطوان زخيا. صاحب السيادة المطران بولس مطر راعي أبرشية بيروت، ولي الحكمة صاحب الرعاية. Excellence, Monseigneur Gabriele Caccia, nonce apostolique, Monsieur Luca Portacolone, représentant de l'ambassade d'Italie et de la coopération italienne, حضرة رئيس جامعة الحكمة المونسينيور دكتور كاميل مبارك، معالي الدكتور سليم الصايغ وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً، صاحب المبادرة والفعل، وها نحن كلما اتصلنا بالفعل نتصل بالفاعل. أيها المتخرجون الحضور الكريم، نلتقي اليوم لمناسبة تخرج الدفعة الأولى من حملة شهادة ماستر في إدارة المنظمات غير الحكومية التي أطلقتها جامعة الحكمة
بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتعاون الإيطالي، لا كترف تنظيمي بل كضرورة مجتمعية، في ضوء ما أظهرته التغيرات التي حدثت وتحدث في العالم، وما دلت عليه بوضوح من أهمية دور المجتمع المدني ومنظماته، ما وسع دائرة الاهتمام بها وجعلها تمسك بزمام المبادرة للقيام بدور فاعل داخل المجتمعات من أجل المشاركة الإيجابية في العملية التنموية المعتمدة أساساً على البشر. وبموازاة ذلك بات من الضروري الانتقال من الأدوار العلاجية للنتائج السلبية الناتجة عن سوء توزيع الدخل إلى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعتمد بالدرجة الأولى على احتياجات المجتمع، وللمجتمع المدني دور بارز في إعادة صياغة أولويات تلك الحاجات، وفي مقدمها الإنتاجية والعدالة الاجتماعية والمشاركة والتمكين ضمن منهجية قائمة على رؤية مستقبلية ومقاربات وآليات جديدة في معالجة المشكلات التنموية محورها الإنسان أولاً غاية ووسيلة. وإزاء ما تعانيه بعض المنظمات غير الحكومية من أوجه القصور الرئيسية في مجال الحكم الداخلي، مثل غياب الإدارة الفعالة للموارد البشرية والمالية، والحاجة المتزايدة لأنظمة واضحة تعزز الشفافية والمحاسبة والمساءلة. وبما أن المنظور التنموي هو نقطة انطلاق أساسية للتعامل مع القضايا المرتبطة بالإدارة الداخلية ومبادئ عمل المنظمات غير الحكومية، كان الهدف من استحداث شهادة الماستر ليس وجود المنظمات غير الحكومية بحد ذاتها، بقدر ما هو إسهام في تمكين تلك المنظمات من تنسيق وتطوير وتبادل الأنشطة على المستويات المحلية والوطنية، وبالتالي ضمان مستوى الخدمات التي تقدم للناس وللمجتمع، طالما أن الوصول إلى الاستقرار الاجتماعي مرتبط بصورة أساسية بتوفر مورد دائم يكفي لتأمين مستوى معيشة مستقر، ويرتبط ذلك بوجود المؤهلات، وهذه المؤهلات تتصل مباشرة بالتعليم المتخصص والمعمق الذي يشكل بدوره استثماراً استراتيجياً على الصعيدين الفردي والوطني. من هنا جاء هذا التكامل بين جامعة الحكمة كصرح علمي وبين الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة الإيطالية الصديقة. الحضور الكريم، لقد حرصنا كهيئة تعليمية على إفادة الطلاب بأكبر قدر ممكن من المعرفة بموازاة المبادئ التي تحرص عليها جامعة الحكمة، وفي مقدمها مبادئ العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، الأخوة الإنسانية والتواصل، وحدة الأسرة والمجتمع، النزاهة والمسؤولية والمساءلة، والأمانة والكفاءة. وجاء تقييم الأداء بكل أمانة وموضوعية وفق معايير واضحة لنصل إلى هذه النتائج المشرفة، والتي استحق الخريجون معها أن تسمى دورتهم دورة قداسة البابا فرانسيس، الذي وضع قيم الأخوة والعدالة الاجتماعية على قدم المساواة مع الدفاع عن الحياة والأخلاق. ولا يسعني ختاما إلا أن أتوجه باسمي وباسم الهيئة التعليمية بأكبر التقدير للتجدد الذي حققه هذا التعاون بين جامعة الحكمة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأثمر هذا الاختصاص بدرجة ماستر، كما نسجل تقديرنا للحكومة الإيطالية الصديقة على ما قدمته من إمكانات وتسهيلات ساهمت في تحقيق هذا النجاح. وشكرا. شكرا أستاذ زخيا. ليست المرة الأولى
التي أتولى فيها تقديمه. في كل مرة يحملني مسؤولية إضافية، أما المسؤولية عليه فهي أكبر، بأن يستمر في حمل راية الفكر والرقي، راية الثقافة والعلم، ليقول لمحبيه الكثر: هلموا نمشي سويا هذه الدرب، درب بفضل أمثاله ستتسع من خلال الطاقات الكبيرة التي يرتكزون عليها. أما الركيزة الأساسية لا، فهي الإيمان المجبول به، بإله السماوات الذي جبل وأعطى، وبالوطن الذي يكبر به ومعه. الكلمة لمدير برنامج الماستر في إدارة المنظمات غير الحكومية في جامعة الحكم، معالي الدكتور سليم الصايغ. حضرة أيها الحضور الكريم، أريد بسرعة ونظرا لضيق الوقت أن أختصر كلمتي ب5 نقاط. أنا أمام هذا البرنامج 5 تحديات، وأتمنى أن نرفعها كلها بجدارة. التحدي الأول وقد تكلمنا عنه، وهو أن تكونوا القدوة، النموذج، حاملي الرسالة، إذ لا مثال أمامكم إلا أنفسكم، وبالنتيجة لابد من أن تكونوا لغيركم من الدورات اللاحقة القدوة والطليعة، أصحاب النقد البناء الدائم، لكي نتعاون من أجل إعلاء شأن الرسالة التي سوية نحمل. أما التحدي الثاني فهو تحدي الشراكة مع المجتمع المدني الذي أنتم منه، تحدي الشراكة مع القطاع الخاص ومع الدولة، حيث في الكثير من الأحيان القطاع الخاص لا يبغي إلا الربحية وعمل الخير. وقد تعلمتنا الديانات السماوية أن لا نصنع الخير إلا بصمت من دون إعلان، ولكن ما نرى من انحراف اليوم في مجتمعاتنا أن الخير أصبح جزء من الحملة الإعلانية في الكثير من الأحيان، وهذا تحدي كبير أن نتعاون مع القطاع الخاص من أجل أن نتحمل سوية المسؤولية المجتمعية من دون أن يدخل ذلك في إطار الحملة الإعلانية لهذا أو ذاك. التحدي الثالث هو أن علينا أن نتصرف بغياب الدولة في أكثر الأحيان. لا غنى عن الدولة، لا غنى عن النظام العام، لا غنى عن أن يكون لدينا قوانين ومرجعيات وآليات، ولكن كما أنتم فاعلون اليوم تتحركون من دون دولة وتبادرون من دون دولة ولا من تحديد أولويات. وأنتم تعرفون عندما كنا في سدة المسؤولية قد وضعنا الميثاق الاجتماعي مع المجتمع المدني، ووضعنا استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية. إنما نبقى اليوم في عطش دائم من أجل أن يتم ترجمة كل هذه الورقات إلى خطط عملية ممولة بالشكل اللازم. لذلك التحدي الكبير هو أننا نصنع الخير في فراغ مؤسساتي وفي عدم مواكبة كما يجب من قبل القطاع العام، مع تثميني لكل المبادرات الفردية ولكل القيمين خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يواكبون. وأصبحنا كما مثل اللبناني القديم أنه الله يسعدهم ويبعدهم، يعني نحب أن تكون الوزارات على مقربة وعلى تماس منا، ولكن في الكثير من الأحيان نخشى أن تتدخل في أمور لا تستطيع أن تضبطها ولا تريد أن تضبطها، وبالنتيجة يصبح دور الدولة سلبي في الكثير من الأحيان. رابعاً التحدي هو تحدي المنطقة والبيئة البيئة الأرحب التي من خلالها ستفعلون. لا تنسوا أن موضوع اللجوء السوري إلى لبنان اليوم وفي لبنان هو موضوع
يعني يثقل كل العمل الاجتماعي بمثقلات لم تكن عندما بدأتم في هذا البرنامج. وبالنتيجة علينا أن نتكيف ليس فقط لكي نواجه موضوع الوجود السوري الحديث لجوءا ونزوحا، إنما لكي نتمكن في المستقبل لكي نعطي ثمار تجاربنا إلى المنظمات الغير الحكومية السورية التي تتواصل معنا كل يوم لكي نمدها بالخبرات، لأن كذلك في سوريا ليس هناك من نظام، ليس هناك من سلطة ضابطة لكل الأرض السورية، ودور المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية يكبر وينمو أكثر وأكثر، ولهم يريدون أن يتعلموا من تجاربنا. فتخيلوا للحظة أن هذا البرنامج الذي بدأ من أجل لبنان قد يصبح نموذجاً لكل الأقطار العربية بدءاً بسوريا الشقيقة. التحدي الخامس هو تحدي الثقافة والتقنية. عندما تأتون إلى برنامج كهذا، وأنا أتوجه إلى زملائكم الذين في الدورة اللاحقة والذين سيتخرجون بعد شهور، الإشكالية الكبرى هي كم ستريدون أن تحصلوا من المواد التقنية ومن المعادلات التي تسمح لكم بتنفيذ الآليات لكي تربحوا بين هلالين، لكي تصلوا إلى النتيجة المتوخاة. ولكن ما نتكلم معكم عنه الآن كما في السابق هو عن الثقافة. لماذا تريدون أن تنخرطوا هكذا في العمل الاجتماعي، في العمل الإنساني؟ لماذا؟ الكثير من الأحيان لابد أن نمرر في البرامج تثقيف عام حول المواضيع التي تريدون أن تتعلموها بغض النظر عن الآليات، لأن الآليات تتطور دائما، إنما المبادئ والثقافة العامة علينا أن نتمكن منها وأن نبني على أساس مبادئها. من هنا علينا أن التحدي كبير، وهذا تحدي كبير. تريدون أكبر خبرة ممكنة، ولكن نريد أن نأخذ بعض الوقت لكي نمرر أكبر قدر ممكن من الثقافة المتينة. أنا أستطيع القول ختاما أن دورتكم قد نجحت جماعيا وإفراديا. جماعيا إذ أنكم أصبحتم بطاقة واحدة، جماعة واحدة، تتصرفون كعائلة فيما بينكم وكذلك مع الهيئة التعليمية. وأريد هنا حقيقة أن أوجه كل الشكر للهيئة التعليمية فردا فردا، الذين أعطوكم وأعطونا من وقتهم، ليس كتقنيين يعطوكم المعادلات والآليات، إنما كمؤتمنين على روح الرسالة التي جمعتنا في هذا الماستر. أتوجه إليهم بالشكر حقيقة، وأثمن وجودهم بيننا